Kao što znate, Samsung je prije samo 3 dana predstavio novu Galaxy S22 seriju i ona kreće u pohode. Čine ju Galaxy S22, Galaxy S22 Plus i Galaxy S22 Ultra. Ne znam kojeg ste vi to htjeli prvog vidjeti na mojem testu, no meni je prvi stigao onaj dečko u sredini, a nosi ime Galaxy S22 Plus. Je li vam on najzanimljiviji ili vam je najmanje zanimljiv u tom Galaxy S22 trojicu? Ne znam. Ono što znam je da unboxing ovoga neće trajati baš predugo. Pa, krećemo. Dakle, s obzirom da je kutica ovako tanka kako je, unutra ne očekujem puno nekih zbivanja. Dakle, uz sam telefon vjerojatno očekivati možemo kabel za punjenje i to je manje više to. Punjač, slušalice, maskicu i ono ostalo morat ćete nabaviti zasebno. Ovdje je riječ o Pink Gold Galaxy S22 Plus, kao da su znali da sam baš toga htio. Pink Gold, da. Idemo vidjeti šta je unutra. Dobro, provjerim, evo, 100 eura. Evo me, evo. Galaxy S22 Plus glavom i brandom. Ima tu komad neke folice koju ćemo odlijepiti jer to je zvuk kojeg vi volite. Ok. Sprijeda isto ima nešto za odlijepiti. Eto. Vrlo onako, rekao bih, déjà vu feeling. Ili déjà vu, ili vu nešto. Feeling. Nedavno mi je tu u ruci bio Galaxy S21 FE i sad ovo je manje više to, ali mrvicu veće i sa staklom na leđima, dok S21 FE ima plastiku. Ovo izgleda poprilično fino i lijepo i rekao bih ne preveliko, no i dalje veliko. Evo dokle seže moj palac. Idemo ga kresnut. Ono što ovdje dakle imamo jest 6,6 inčni Dynamic AMOLED 2X zaslon s podrškom za HDR10+ i maksimalnim osvjetljenjem od čak 1750 nita. To čudo bi trebalo na otvorenom svijetlit ko božićno drce. Dijagonala zaslona je 6,6 inča, dakle nešto manje no što je bio onaj lanjski model, a rezolucija je Full HD+, na omjeru 19,5:9. Zaštićen je Gorilla Glass Victus Plus staklom, a jednakim takvim staklom zaštićena su i njegova leđa. U rupici u zaslonu je 10 megapikselna selfie kamera kojom snima i 4K video zapise, ima dual pixel fazni autofokus, super cool. Na leđima glavnu riječ vodi 50 megapikselna f1.8 kamera sa dual pixel faznim autofokusom i optičkom stabilizacijom. Ima 10 megapikselnu telefoto kameru također sa optičkom stabilizacijom, a podržava trostruko optičko povećanje, ima fazni autofokus. I treća 12 megapikselna kamera, kako kažu super steady video kamera. Njome će snimati ultra široke fotkice i valjda odličan video. Video inače snima do 8K, dok prednja kamera snima video do 4K. Sad ono što se nalazi ispod ove lijepe šasije. Naime, ovo je prvi telefon na hrvatskom tržištu sa novim Exynos 2200 čipom, 4 nanometarskim, kojim oni pariraju novom Snapdragon 8 Gen čipu koji je također tako 4 nanometarski. Dakle, ovdje na ovim prostorima dobili smo Exynosa uparenog sa 8 GB RAM-a i 128 ili 256 GB interne memorije. Isti taj čip pokreće i Ultru, čisto da se zna. Ono što je ovdje novost je nova AMD grafika. Taj grafički koprocesor nosi ime Xclipse 920 i što sve može dokazat će u sljedećih tjedan dana koliko se ja i ovaj dečko budemo družili. On ima naravno stereo zvučnike,
3,5 mm audio jacka nema utor za memorijske kartice, no to je već nešto na što smo navikli. A što se pak baterije tiče, ispod haube ona je nešto manja no što je bilo u njegovom prethodniku i sad je kapaciteta 4500 mAh, ali se puni brže pri 45 W, no morat ćete nabaviti punjač posebno. Za njega podržava i 15W bežično punjenje te ono reverzibilno punjenje. Sada ću ja njega lijapni ludzam nešto podesiti, pa se vidimo za koju sekundu kako to fercera taj Android 12 i novo One UI 4.1 korisničko sučelje. U prodajnom paketu još ne puno toga, iglice za izvlačenje SIM-a, tu će biti valjda nekakve uputice i USB-C na USB-C kabel za punjenje i sinkronizaciju s računalom. I to je manje više to, sve ostalo što ti treba nabavi negdje sa strane. Uz Face Unlock ovaj telefon ima i ultrazvučni čitač otisaka prstiju koji se nalazi ispod zaslona. Postavljen poprilično visoko što mi se sviđa, onako bliže sredini zaslona, tako da vjerujem da ga neće biti teško nabosti. Postupak dovršen, super. Mogu uz to dodati još i Face Unlock ako poželim, što vjerojatno i hoću. Ovdje ćemo za sad preskočiti instalaciju ovih dodatnih aplikacija Samsungovih, premda one mogu biti od koristi, pa ono što mi bude falilo ću instalirati kasnije. Inače, ovako na prvo ovaj zaslon mi se jako sviđa jer ima prilično tanak okvir, a taj okvir je simetričan sa svih strana, pa je to lijepo. Sviđa mi se i to što je posve ravan. Iskreno, očekivao sam da ovaj telefon još nešto malo manji i kompaktniji, no, eto, trebao sam znati da će sa 6,6 inča to i dalje biti prilično veliki telefon. I evo nas, lagano slijećemo na početni zaslon Samsungova One UI 4.1 korisničkog sučelja. Idemo se baciti u postavke o telefonu pa da vidimo kako to izgleda, kaže podaci o softveru. Evo ga, verzija značajke One UI 4.1, dakle to nam je novost i ovdje Android 12 naravno. Ja ću kao i obično ponajprije isključiti ovu navigacijsku traku dole i uključiti si navigacijske geste jer mi je to tako draže. Idemo skočiti trenu kameru pa da vidimo šta to ta njegova kamera može. Evo ova glavna. 1, 2, ok. Širokokutna, opa, pa ovo je dobar kut lovi. Onda ima trostruko povećanje, a nudi sve do 30. 10, wow, 20. I onda sad tu nudi ovo da stabilizira. Da vidimo šta nudi prednja kamera, da roknemo neki selfie, možda neki portretni s zamućenom pozadinom. Ok, šta dobismo? Ovako preliminarno, pa njuška. Divno. Čini mi se da ovu pozadinu jako lijepo. Ovo je slika zvučnika uvećana 30 puta. Ona širokokutna, ona standardna. Pa, izgleda dosta lijepo. Tako da to je to ovako za početak. On u slobodnoj prodaji košta ravno 8000 kuna. 8000 kuna vam je 1060 eura. Dakle, model sa 8 GB RAM i 128 GB interne memorije. Dakle, lovica je to fina. No, fin je i telefon, rekao bih. Nudili baš neko turbo veliko osvježenje u odnosu na prethodnika? Nisam si 100% siguran. Što vi mislite? Recite mi u komentarima ispod. I eto nas na kraju, hvala što ste odgledali još jedan unboxing ovdje na kanalu Smartphone Hrvatska. Nadam se da su vas zabavili ovi moji prvi dojmovi o Galaxy S22 Plus. Iscrpna recenzija kao i obično stiže uskoro, nemojte ju propustiti. Ovaj video podijelite sa svojim prijateljima. A vi se ako još niste, pretplatite na Smartphone Hrvatska YouTube kanal jer kao i obično besplatno je, bezbolno, a može biti zabavno. Vidimo se uskoro na novom videu. Ajde, bum!